Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Bihari. Jam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtatarashata Shishimat Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Prem se koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Jai Samaveda Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Jai Nitai Go Primanandi Hari Hari Bar. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. Jai Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. So welcome everyone. We'll be talking about conflicts and hopefully avoid conflicts in the class. Hare Krishna, sveicināti visi. Šodien mēs runāsim par konfliktiem un cerams izvairīsimies no konfliktiem šīs te lekcijas laikā. So Srila Prabhupada says that the conflict is the hallmark of Kali Yuga. Un Srila Prabhupada saka, ka konflikti tā ir tāda iezīme Kali Yugai. So each age is famous for something. Katrs laikmets ir ar kaut ko izcils vai ievērojams tā. And Kali Yuga is famous for conflicts. Un Kali Yuga ir zināma ar konfliktiem. It's all around us. There's a quarrel everywhere. Apkārt mums nepārtraukti ir kaut kādi strīdi. People fight constantly. Nepārtraukti cilvēki cīnās. And in some parts of the world, the solution for not fighting with others is to have a house in a very remote place, away from everyone. Un dažās pasaules daļās ir risinājums, lai izvairītos no kādiem konfliktiem un karošanas, tad mājai jāatrodas kaut kur tādā nomaļā vietā. So in Poland we have saying that good fences make good neighbors. I think in Latvia means no neighbors makes good neighbors. Un ja Polijā ir teiciens, ka labi kaimiņi ir labi draugi, tad Latvijā ir, varētu būt teikt tā, ka labi draugi tie, kas nav tuvi kaimiņi. So in any case, in Kali Yuga there's lots of fight, there's lots of conflict. It's a very common phenomenon. We all have come across a conflict. Tā vai savādāk, bet Kali Yugas iezīme ir konflikti, un mēs katrs ar tiem sastopamies. So, what is conflict? Kas ir konflikts? So, Srila Prabhupada refers to the word conflict in Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada Srimad Bhagavatam un Chaitanya Charitamrita apskata šo te vārdu. And when translating those two texts, then usually the word yudha is used to denote conflict. Un parasti tekstos vārds yudha tiek izmantos, lai aprakstītu šo te iedzienu konflikts. And sometimes he also translates it as a fight. Un dažkārt Prabhupada tulko to kā tādu cīņu. Because conflict, that's what it really is a fight. Jo konflikts pēc savas būtības tā ir cīņa. And it can escalate some small little conflict, then it turns into a big fight. Un neliels konflikts var pārvērsties par lielu tādu kauju cīņu. So war is a conflict on a big scale. Un karš ir tāda liela mēroga konflikts. And also another term, which I found quite interesting, that in Sanskrit denotes the word conflict is vigraha. Un tad es atradu vārdu vigraha, kas, manuprāt, ir ļoti interesants, lai aprakstītu vārdu konflikts. Which is also used, the same very word is used to denote the body. Un šis vārds tiek izmantots, lai apzīmētu ķermeni. Which sort of means that as soon as we have a body, we are prone to conflicts. Un kas nozīmē, ka tiklīdz mums ir ķermenis, tā mums ir noslēdz uz konfliktu. So conflict means somebody is trying to dominate or rule over somebody else. Un konflikts tad nozīmē, ka kaut kas vai kāds cenšas dominēt pār kaut ko. And the other party is not agreeing to it. Un otra daļa nepiekrīt tam. There's some differences, and one party is not willing to
subjugate itself to the demands of the other party. Un tā viena daļa nevēlas sevi pakļaut otrai daļai. And it's not only amongst humans, it's also amongst the animals. Un tas nav tikai starp cilvēkiem, tas ir arī starp dzīvniekiem. And Prabhupada even uses the word conflicts when he talks about the three modes of material nature, that there is a constant conflict between the gunas. And so each of the gunas try to dominate the other mode of material nature. Un šo vārdu konflikts Prabhupada izmanto arī runājot par materiālās pasaules gunām, sakot, ka katra no gunām cenšas dominēt pārējām divām. So there's so many different types of conflicts, and we all know the conflict is are all around us. Un ir daudz dažādu veidu konfliktu, un mēs zinām, ka konflikti ir visapkārt mums. There is family conflicts, political conflicts, economic conflicts, social conflicts. I don't know. I mean, there's like any word you can take and add a conflict to it, practically speaking. Jūs praktiski varat paņemt jebkuru vārdu un pielikt tam konflikts, ģimenes konflikts, sociālais konflikts, ekonomiskais konflikts un tā tālāk. Anything which involves people, you can add a word conflict to it. Jo tiklīdz kaut kas iesaista cilvēku, tā jūs varat tam pielikt klāt vārdu konflikts. So it's very a broad subject as such. Un kā tāds, tas ir ļoti tā ir plaša tēma. So today we will try to focus on the root of all conflicts, why there is a conflict. Un šodien mēs centīsimies fokusēties uz konfliktu sakni. And hopefully, if time allows, then we can look into some specific types of conflict and conflict resolution. Un ja mums laiks atļaus, tad mēs apskatīsim specifiskus konfliktus un kā tos risināt. But conflict is all-pervading principle. Bet konflikts ir visu caurstrāvojošs princips. It is a principle of material world. Tas ir materiālās pasaules princips. And it's not only on the earth, but also in higher planetary systems. There are also conflicts. Un tas nav tikai uz Zemes, bet arī uz augstākām planētām. We read about the conflicts between the demons and the demigods. Mēs lasām par konfliktiem starp dēmoniem un padieviem. Well, we have our own internal conflicts. Mums ir mūsu iekšējie konflikti. And it's something people make business out of even. The conflict is such a common phenomenon that people write books, how to resolve conflicts, give seminars, and so on and so forth. Un ir cilvēki, kas balstoties uz konfliktiem savu labklājību nodrošina, raksta grāmatas, rīko seminārus, kā tikt galā ar konfliktiem. So where is the conflict? Where is the conflict coming from? No kurienes gan rodas konflikts? There's no conflicts in spiritual world. Nav konfliktu garīgajā pasaulē. There may be some pastimes are there and some little spice of life, little fights for spicing the life, to not be so boring. Varbūt ir kādas rotaļas, un kurās kādas sacensības, kādas cīņas ir tikai, lai tādus piešķirtu dzīvei garšu. But there is no bitterness and viciousness which is there in the material world when there is a conflict. Bet tur nav tas rūgtums un tas ļaunums, kas ir materiālajā pasaulē. Because in spiritual world, people are free from purusha abhiman. Free from purusha? Abhiman. Tāpēc, ka garīgajā pasaulē cilvēki būtnes ir brīvas no purusha abhima. So purusha abhiman basically means a false ego, not a real ego. Un tas purusha abhima nozīmē materiālais ego, viltus ego. And Srila Prabhupada explains it as aham mameti, I and mine. Un Srila Prabhupada izskaidro tā būtība es un mans. So this mentality, material mentality of I and mine is the cause of all conflicts. Un šī materiālā domāšana, materiālā mentalitāte es un mans ir visu konfliktu sakne. This is very simple. Ļoti vienkārši. This is the science of conflict, really. If you know this one, you know all about conflicts, nothing more to learn. Un ļoti vienkārši, ja jūs zinat šo, te jūs zinat visu par konfliktiem, tur nav daudz ko mācīties. No need to write big books and read the big books. That's what it all comes down to. Those two simple principles, which Prabhupada explains in Bhagavad Gita. Nav nepieciešams lasīt vai rakstīt grāmatas par to divu vienkārši principu, kurus Prabhupada Bhagavad Gita izskaidro. We get into conflicts because we carry this mentality of I and mine. Un mēs iekļūstam vai iesaistāmies vai radām konfliktus tikai tāpēc, ka mums ir šī domāšana es un mans. Even
basically conflict starts because I'm being disrespected or something which is being mine is being taken by somebody else. Un parasti konflikts sākās tāpēc, ka man neizrāda vajadzīgo cieņu, vai tas, ko es uzskatu par savu, tas man tiek atņemts. Or I feel that I'm a very important person and I need more, so I take it away from somebody else. Vai arī es uzskatu, ka es esmu ļoti svarīga personība, bet es vēlos vairāk, un es cenšos to svarīgumu atņemt kādam citam. Or I disrespect somebody else. Vai arī es necienu kādu citu. So usually there's conflicts begin from this disrespect, being disrespectful to somebody, or unlawfully taking possession of somebody else's possessions. Tāpēc tad konflikts sākās no tā, ka vai nu kāds ir izrāda necieņu attiecībā pret kādu citu, vai kaut kādā nelikumīgā veidā cenšas piesavināties to, kas pieder citam. And then the conflict starts. And Srila Prabhupada explains it very nicely in more detail in Bhagavad Gita, how it actually takes place, that generally speaking we develop attachment to sense objects. Un Bhagavad-gītā Srila Prabhupada izskaidro detalizēti, kādā veidā mūsos rodas šī pieķeršanās maņu objektiem. So when we contemplate the sense objects, we contemplate different things, different objects of this world, and we become attached to them. Kad mēs apceram dažādas šīs pasaules lietas, mēs pakāpeniski pieķeramies tām. And when we become attached to them, then gradually we develop lust. This attachment, the feeling that I need it, turns into an obsession. Un tad, jo ilgāk mēs par to domājam, jo lielāka iekāre mūsos rodas uz šīm lietām un tā pārvēršas apsēstībā. Lust means we feel this burning in our hearts. Un There's a burning need. It becomes a burning need. From inches it becomes a burning need. Un tad no šīs sākotnējās intereses tas pāraug par tādu degošu nepieciešamību, vajadzību. Tas burtiski dedzina šī iekāra mūs. And when there is a burning need, when we are in pain, then we become very prone to anger. Un tad, kad mēs esam šādās sāpēs, tad, kad tas ir sāpīgi, tad mūsos parādās, mūsos ir nosliecis uz dusmām. And when we become angry, then delusion comes. We don't really see things very clearly. Angry person cannot discriminate. Un tad, kad mēs esam dusmīgi, tad būtība ir tāda, ka dusmīgs cilvēks īsti nespēja atšķirt, nošķirt lietas un tad nonāk tādā ilūzijā. Nevis ilūzijā, bet tāds iluzors redzējums viņam ir. You can make a good decision when you are cool-headed. A cool-headed person makes a good decision. An angry person, he cannot make a proper decision. Labus lēmumus var pieņemt tikai tas, kurš ir tāds ar mierīgu domāšanu, bet dusmīgs cilvēks nevar pieņemt labus lēmumus. And when the delusion is there, then Gita explains one's memory becomes also bewildered. Un tad, kad šis nepareizais redzējums ir viltus redzējums, tad arī atmiņa tiek apjūk un tiek maldināta. So we start forgetting important things, which make the situation totally different. Un mēs sākam tajā situācijā aizmirst svarīgas lietas, un tas pilnībā izmaina to situāciju, ja mūsu redzējumu uz to situāciju. We only remember the bits and pieces which cause anger to us. Un mēs atceramies tikai tās daļas, kas sekmē mūsos šīs dusmas. We may forget important pieces, like that we created the problem in the first place. Un mēs varam aizmirst svarīgus aspektus, kā piemēram, ka mēs radījām šo problēmu sākotnēji. And the intelligence, as we understand from Srila Prabhupada's books, is operating on memory. Un saprāts, kā mēs saprotam no Srilas Prabhupādas grāmatām, balstās uz atmiņu. Intelligence means you take two things you know and you compare them. Saprāts nozīmē, ka jūs ņemat tās lietas, ko jūs zināt, un jūs tās salīdzināt. You have to hold in your memory the objects of a comparison. Un jūs turāt savā atmiņā jēdzienus vai lietas, ko jūs salīdzināt. This is called the power of intelligence, that you see something,
you hear a bell, like we are here in the temple. You hear a bell. Tas nozīmē, piemēram, tas ir saprāta spēks. Piemēram, mēs dzirdam templī, ka ir skans zvaniņš. So in the first place, you understand that this is a bell because you already know what a bell is. Pirmkārt, jūs saprotat, ka tas ir zvaniņš, tāpēc, ka jūs zinat, kas ir zvans. And then maybe the bell you hear is exactly the same sound as some other bell, in a school bell, I don't know. Some olden schools, they used to have a similar bell, ding, or on a ship, I guess, that the kind of bells they have also. Tung, similar sound. Iespējams, ka tai skaņai, zvana skaņai, ko jūs dzirdat, ir tieši tāda pats skanējums, kā, piemēram, ir senās skolās bija tāds zvani, vai uz kuģiem ir zvans. So you remember those different sounds, different types of bells make. Un jūs atceraties dažādu zvanu skaņas. So you're sitting and eating some prasad in Rama, and you hear a bell boom. Un jūs sēžat Rāmā, ēdat prašādam, un jūs dzirdat šo te zvanu skaņu. And maybe sounds exactly like the bell on a ship you heard before, but your intelligence will discriminate. I mean, the temple, it cannot be a ship, it has to be a temple bell. Un lai gan tas zvans skan apmēram tāpat, kā skan kāds zvans, ko esat dzirdējuši uz kuģi, bet tā kā jūs esat templī, jūs spējat nošķirt un saprast, ka nē, tas nevar būt tas kuģa zvans, tātad tas ir tempļa zvans. So intelligence is very much dependent on memory. It's interrelated. Un lielā mērā saprāts ir atkarīgs no atmiņas. In fact, sometimes memory is Buddhist translated as memory also, because such an integral part, you cannot function without memory, intelligence. Un dažās daļās Budī tiek tulkots kā atmiņa, jo principā bez atmiņas saprāts nevar darboties. So when one becomes angry due to lust, then delusion comes, and then memory becomes lost. One cannot discriminate, and then when memory is lost, then intelligence is lost. Un kad zūd atmiņa, tad zūd arī saprāts, un kad cilvēks vairs nespēja nošķirt dažādus iedzienus, un tad zūd saprāts. And then there's a conflict between two people, and they really can find a solution to it. Un tad ir konflikts, kad ir konflikts starp diviem cilvēkiem šādā stāvoklī, tad viņi nevar atrast risinājumu. Because they don't even remember anymore what they're fighting about. Tāpēc, ka viņi vairs pat neatcerās, par ko viņi cīnās. How it started and how it ends is totally two different things. Un kā tas sākās un kā tas beidzas ir divas pilnīgi dažādas lietas. And the problem with this modus operandi is that one ends up falling into the pool of material existence. Un tas viss beidzas ar to, ka cilvēks krīt materiālās eksistences tādā dīķī. All conflicts really come from this basic principle of egoism. Un visi konflikti sakņojas šajā te egoisma principā. That once somebody identifies with this material body, tad cilvēks identificē sevi ar šo te materiālo ķermeni. And one identifies with the possessions of this material body. Un cilvēks identificē sevi ar to, kas viņam piedara. And because the soul is Satchit Ananda, un tā kā dvēsele ir Satchit Ananda, and seeks happiness, un meklē laimi, then one starts to contemplate sense objects, and the possessions of this body are something which can give us happiness. Tad cilvēks sāk apcerēt maņu objektus, un tas, kas viņam piedara, kā kaut ko tādu, kas viņam nesīs laimi. And then one develops lust, a strong need for those objects. Un tad cilvēkam rodas iekāre, ļoti liela vajadzība pēc šiem objektiem. And then the reasoning stops, and one is willing to fight and enter into conflicts for those. Then reasoning is lost. Un tad spēja vispār saprast un pareizi lemt zūd, un sākās šie te konflikti. Like when you want to buy something. Piemēram, jūs doties kaut ko pirkt. If you're not attached to something, then you really look into it, see what are the ingredients, what is this, what is that, compare the prices, and you approach it in a very cool-headed way. Un, ja jūs neesat pieķērušies tam, ko jūs pērkat, tad jūs, piemēram, tas kāds pārtikas produkts, te jūs salīdzinat no kaut kādas sastāvdaļas un ļoti saprātīgi un mierīgi pieņemat lēmumu, ko tad pirkt. Price to value ratio, you see if it's worth it. Un jūs skatāties, salīdzināt cenu ar vērtību.
Is it functional? Do you really need it? You need all the things, or you just need some of the things? Vai arī, piemēram, tās kaut kādas lietas, vai tās pietiekami labi funkcionē, vai jums ir nepieciešams visas funkcijas, vai tikai dažas funkcijas. And like this, you're very cool-headed, and you decide. But once you develop attachment, and you see somebody else has it, and you see them enjoying it so much, and you don't think, you don't look at the ingredients, at the price, at anything anymore. You just want it. Un tādā veidā jūs ar vēsu prātu varat pieņemt lēmumu. Bet ja jūs redzat, piemēram, ka kādam cilvēkam tas ir un viņš priecājās par to un bauda un jūs pārņem šī te iekārta, tad jūs vairs neraugāties ne uz sastāvdaļām, ne uz funkcijām, ne uz cenu, jums vienkārši jūs pārņem uz vēlmi iegādāties to. So, lust bewilders us. Un tā iekāra vienkārši apmalsina mūs. And there's not a problem, so it's less of a problem when it comes to things which don't belong to somebody else or do not cause us to disrespect somebody else. I didn't get things. Being bewildered, Srila Prabhupada also explains that being bewildered. Tad, kad mēs esam apjukuši, apjukuši, samulsuši, maybe it's always harmful, but if it only influences your own life, then it's one type of a problem. Tā ir, un ja šis apjukums ietekmē tikai jūsu dzīvi, tā ir viena līmeņa problēma. But if it becomes a group obsession, or a group of people becomes bewildered, bet ja vesela grupa ar cilvēku apjūk, then it becomes a bigger problem. Tad tā kļūst par lielāku problēmu. Because then you end up with world wars. Tad jūs rezultātā ir pasaules kari. And big conflicts which are very, very destructive. Un ir ļoti lieli konflikti, kas ir ļoti iznīcinoši. But a small conflict or a big conflict, it always ends with that one principle of Purushabhiman, I and mine. Bet nav svarīgi liels konflikts vai mazs konflikts, tā sakne vienmēr ir šīs te Purushabhima, es un mans. And then if many of these individuals, they have a similar identity and they want similar things, then it becomes a group conflict. Un ja ir cilvēkiem ir, kādai grupai cilvēku ir vienāda identitāte un viņi vēlas vienādas lietas, tad rezultātā tas kļūst par grupas konfliktu. So things like nationalism, people, we are all born in this country, this is our country. Piemēram, nacionālisms, cilvēki dzimuši vienā valstī un uzskata, tā ir mūsu valsts. This is our nationality. This who we are. We are whatever nationality you are, Latvian. Un tā ir mūsu nacionalitāte, un lūk, mēs esam tie. And people share certain values. Un cilvēki, viņi dala noteiktas vērtības, viņiem ir noteiktas vērtības. And they develop this common identity, which is a higher level of consciousness. Un viņi rāda noteiktu līmeņa identitāti, kas ir pietiekami augsta līmeņa apziņa. When this only individual ego, this doesn't extend the ego, it's called pranamoyic, annamaya consciousness. Ja šis te ego neizplešās pārāk tālu, tad tas tikai ir annamoja apziņas līmenis. One only sees himself and the immediate sense objects. Viņš redz tikai sevi un tos savus iekāras objektus. And Srila Prabhupada explains like small children, they really don't see beyond themselves and others. Kā mazi bērni. And their own needs. Viņi redz, viņi tikai apzinās, un viņiem tikai ir viņu pašu vajadzības, un ārpus sevis un savām vajadzībām viņi neko citu neredz. They just want to eat, they don't care if anybody else eats. Ja viņi vēlas ēst, tad viņus neinteresē, vai pārējie arī vēlas vai ēst. And the concept of sharing is very foreign to them. Un kaut kāds tāds koncepcija dalīties ar kādu, tā ir sveša viņiem. Once a friend of ours told us that they once went and visited their friend's house with their little daughter, maybe 3 or I don't remember how, she was very small at that time. Viens draugs stāstīja, ka ir apmeklējis kādu savu draugu, un tam ir bijusi 3-gadīga meitiņa. So they walked in, and the daughter grabs all the toys and just puts under her and sits on them. Un tā meitene paņem kā ieraugus, paņem visas mantas un zem sevis pabāž un sēž virsū tām mantām. But with time, then the children start sharing. Bet ar laiku bērni sāk dalīties. Let's call this extended self-growth. If somebody understands, okay, if I'm trying to enjoy myself, there's only so much I can enjoy. If I share my enjoyment with others, well, this enjoyment becomes
multiplied. Un parādās šī te apziņa, ka ja es baudu tikai pats, tad tas ir ļoti ierobežot iespēju baudīt. Bet ja es dalos savā baudā ar citiem, tad mana bauda arī palielinās. So then there becomes this shared consciousness, a shared identity. Un tad parādās šī te apziņa, kurā dalīšanās ir svarīga identitāte, dalīšanās Family, identitāte. community, Ģimene, komūna, nation. nācija. And like that, people expand their identity. Their ego becomes bigger and bigger. Un šādā veidā cilvēki izpleš savu ego, un tas kļūst arvien lielāks un lielāks. And they expand their possession, their national goods, the commonwealth it becomes. Certain things which belong to the nation. Un tādā veidā arī izpratni par to, kas man pieder, izplešās. Piemēram, ir kaut kādas lietas, kas pieder nācijai. So this is this pranamoic consciousness. Un šī ir pranamoja apziņa. So people get into these groups and they share certain things. Tad cilvēki veido grupus, un to grupu ietvaros viņi dala noteiktas lietas vai vērtības. And anybody who does not have the same values, then it becomes a threat to their identity. Un ik viens, kurš nesadala ar viņiem, kuriem nav tādas pašas vērtības kā tiem, kam grupā, kļūst viņiem par biedu, jo tādu draudu, jo tas kā apdraud viņu vērtības. And anybody who thinks differently than them, there is a tendency to get into a conflict with such a person. Un arī vienu, kurš domā savādāk nekā šīs grupas ietvaros, ir noslēdz radīt konfliktu. This I call it the other monkey phenomena. Un to sauc par cits mērkeķis fenomenu. Something which was shared by me by a good friend, and as all great things, it was discovered by accident. By accident was discovered what we are sharing? No, that this the monkey, the other monkey phenomena. Yeah, I didn't get. And like all great things, it was discovered by accident. Visas lielās lietas ir atklātas nejauši. So he was in Vrindavan doing some service for his Guru Maharaj. Kāds ir Vrindavanā un kalpo savam Guru Maharajam. And he was young at that time, maybe 18, 19 years old, I don't remember. He was very young, that devotee. Un Bhakta, tas bija kāds Bhakta, kas bija Vrindavanā un kalpoja savam Guru Maharajam. 18, 19 gadu viņi bija. He was there with another brahmachari, and their service was to guard the garden from the monkeys. Un viņš bija kopā ar vēl vienu Bhaktu, un viņu kalpošana bija apsargāt dārzu, aizsargāt no mērkaķiem. Talking of conflicts, don't want to meet a monkey, they like to do things, to get into conflicts. Jā, un tad ir tas konflikts, un mērkaķiem patīk iesaistīties konfliktos. So anyway, these monkeys were coming and they were pulling plants out and breaking the garden. Un tātad regulāri tie mērki tur ieradās un rāva ārā dažādus tur augus un nīcināja ārā dārzu. So they would take the sticks and scream and chase them with the sticks. Un Monkeys would run away. Tie abi baktas ar kokiem, tādiem ar rīkstēm dzinās pakaļtiem un kliedza un dzina tos mērkaķus prom. So they go back, sit down on the veranda and sit, and the monkeys keep coming back. Un viņi atkal aiziet apsēžās, atpūšās verandā un atkal mērkaķi nāk atpakaļ. So obviously they wanted to come up with some more permanent solution. Un, protams, ka viņi vēlējās izdomāt kaut kādu tādu pastāvīgu risinājumu, lai nebūtu visu laiku jādzenā tie mērkaķi. So they came up with the idea that they're going to catch one monkey and paint it. Un viņi izdomāja, ka viņi varētu noķert vienu mērkaķi un nokrāsot viņu. So they will teach a lesson to all the monkeys and they will know not to mess with them. Un tad pārējiem tas būtu mācība un viņi vairāk tur nemēģinātu ar viņiem konfliktēt. And they will stop coming to the garden. Un viņi pārtrauktu, tad nāktu uz dārzu. So they got a net, they caught one monkey and they throw some paint on it. Un tad viņi noķēra vienu mērkaķi un kaut kā nokrāsoja viņu. And they let the monkey out. Un palaida to mērkaķi. And they were very shocked. Un viņi bija šokā. Because the monkey was immediately rejected by the other monkeys. Un šo te mērkaķi uzreiz pārējie atstūma.
They were biting and pulling hair and pushing it away because it was a different monkey now. Viņam A colored monkey. Viņam koda, viņam rāva spalvas ārā, grūda viņu projām, jo viņš bija krāsots mērkaķis. So because the monkey became different than the other monkeys, they were in conflict with it. They couldn't tolerate it. Un tā kā šis mērkaķis bija savādāks nekā tie pārējie, tad viņi to nevarēja paciest un konfliktēja ar viņu. Didn't fit in anymore. Un viņi nebaroja vairāk It viņu. was disturbing the monkey identity. A standard monkey is supposed to look like us, not like that guy there. Jo standarta mērkaķim jāizskatās tā kā mēs, nevis tā kā tam krāsēnajam. Why this monkey has different color of hair? Kāpēc tam mērkaķim ir savādāk tā matu vilnas krāsa? So this pranamoic consciousness is very limited. Un šī pranamoja apziņa ir ļoti ierobežota. It's not really seeing some universal principles. It's just external basic things in all beings. Ar šo apziņu nevar redzēt universālus principus, redz tikai kaut kādas nedaudz ārpus sevi nedaudz kaut ko. Visu. And the depth of pranamoic communities is also very shallow and superficial. Un šīs šādu sabiedrības grupu, tās ir ļoti seklas un tādas virspusējas. Viņu domāšana un Only redzējumi. things which support that group's identity and what's commonly accepted as a good sense gratification are accepted and everything else is rejected. Un parasti tajās tikai tiek akceptēts tas, kas apmierina maņas un vispārējais tiek atraidīts. So therefore there is always conflicts between different communities. Maybe within their own community they can keep peace, but they always fight with other communities. Un pat ja šāda grupa cilvēku savā vidē var iztikt bez konfliktiem, tad pilnīgi noteikti kā grupa tā konfliktē ar citām grupām. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he very nicely explained how in order to avoid conflicts, there has to be one universal principle behind everything. Un Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs izskaidro, kā, lai izvairītos no principiem, no konfliktiem, ir jābūt vienam universālam principam pamatā. Everything has to be centered around one thing. Ka visam ir jācentrējās ap vienu lietu. And that one thing has to be bigger than one individual or a family or a community. Un šim vienam jēdzienam ir jābūt lielākam nekā viens individuāls cilvēks vai viņa ģimene vai pats sabiedrības daļa. He explained that this theory of monotheism is incorrect. Un viņš izskaidroja, ka monoteisma teorija nav pareiza. He says that if there will be many gods, viņš saka, ja būtu daudz dievi, there will be always conflicts and fights. Tur būtu vienmēr konflikti un cīņas. Because each god would come and defeat another god and then he will do everything his way. Jo tad tie dievi cīnītos savā starpā un uzvarētu tur viens otru, un tas, kas uzvar, tad pēc tam darītu pa savam. And they will be competing with each other. Un viņi sacenstos savā starpā. And then the universe will be in the constant chaos. Un tad visums būtu nepārtrauktā haosā. One god defeats another god. Ka viens dievs sakauj citu dievu. And in order to show how everything that other god did wrong, then he will burn all the libraries. Un, lai parādītu, cik nepareizi tas iepriekšēji tas sakautais dievs ir rīkojies, tad viņš nodedzinātu visas bibliotekas. Change everything, whatever laws were established, he will make his own laws. Un visus likumus, ko tas bija iedibinājis, tos viņš visus nomainītu pret saviem likumiem. In order to be very progressive, they have to be 100% opposite of the previous laws, then they're really cutting edge and top. Un, lai tas būtu ļoti progresīvi, tad tam būtu jābūt 100% pretēji tam, ko tas iepriekšējais bija darījis. So like that, there will be a constant conflict. But because there is only one supreme personality of Godhead, then there is an order in the universe. Un tad, bet tā kā ir tikai viena dieva augstākā personība, tāpēc arī visumā ir kārtība. There is consistency in the universe. Ir noteikti konsistence visumā. Srila Prabhupada uses this very nice analogy. He says, just like you have a lake and you throw a pebble into the lake. Kā Srila Prabhupada izmanto šo brīnišķīgu analoģiju, ja, piemēram, jums ir ezers un jūs iemetat ezerā kaut kādus oļus.
Vai vienu olu jūs iemetat, jā. Then you have these concentric circles expanding. Un tad no tās vietas, kur tas olis būs iekritis, tad radīsies tādi viļņi. So that's Krishna consciousness. Apļi, kas, un tie ir kā Krišnas apziņa. So in Krishna consciousness there is no conflicts. In spiritual world there is no conflicts. Un šie viļņi savā starpā nesadurās, un tur nav nekādu konfliktu, un Krišnas apziņā nav konfliktu, un garīgajā pasaulē nav konfliktu. But in the material world with those little communities and individuals, there is this one circle, there is an individual at the center of the circle, and there are overlaps. The circles start overlapping. Bet materiālā pasaulī šīs dažādās cilvēku grupas ir kā tādi vairāk iemesti oļi, un to radītie viļņi savā starpā pārklājās un konfliktē. So these areas of overlap, they become the areas of conflict. Un tur, kur šie te viļņi pārklājās, šie te riņķi pārklājās, tās ir tās konfliktu vietas. So therefore people are very careful to avoid conflicts. Un tāpēc cilvēki ļoti ir uzmanīgi, lai izvairītos no konfliktiem. And one way of avoiding conflicts in the material world is to create laws. Un viens veids, lai izvairītos no konfliktiem materiālā pasaulē, ir radīt likumus. So laws, they're really what they do. They try to avoid those overlaps as much as possible. Un tas, ko šie likumi dara, cenšas izvairīties no tā, lai šie dažādi cilvēku interešu pārklājumi mazinātu šo te konfliktu iespējas. Or ethics, the same thing. Ētika ir. On a more personal level, yeah, that everybody knows, don't cross certain lines. Otherwise there will be a problem, there will be a conflict. Un personiskajā līmenī tā ir ētika, kas regulē, ka nepārkāp noteiktas līnijas, savādāk būs konflikti. So that's how in the material world they try to regulate conflicts and try to avoid conflicts. Un tas ir veids, kā materiālajā pasaulē cenšas regulēt un izvairīties no konfliktiem. Of course, there's another approach which was there given by, explained by Srimad Chukunda in Srimad Bhagavatam. Un Srimad Bhagavatam ir izskaidrots vēl viens princips. He says that when you become the emperor of the world, when you become but what that personality was? Srimad Chukunda. Srimad Chukunda. But what he was by his he was a very famous king. Tātad tas bija ļoti slavens valdnieks. Very powerful. Ļoti varens valdnieks. Actually, he was so powerful when the demigods were fighting with the demons, they asked him to help because he was such a mighty emperor. Kad padievi cīnījās ar dēmoniem, tad padievi lūdza, lai viņš karotu viņa pusē. So anyway, after he finished his fight with the demigods, on the side of demigods against the demons, un tad, kad viņš pabeidz cīnīties padievu pusē pret dēmoniem, for millennia he fought, and then Indra asked him, what boon do you want? Because you've been with us for so long, or your descendants or your family have died in the meantime. So what boon would you like after this great victory? Un tad, kad viņš bija cīnījies, un kamēr viņš tur ļoti ilgi cīnījās, tikmēr visi viņa ģimene jau bija mirusi, un tuvinieki, radinieki, un Indra jautāja, kādu svētību tu vēlētos no mums. So he said, please, just give me a boon that I can sleep for a long time and nobody will disturb me. Viņš teica, dod man lūdzu tādu svētību, ka es varu pietiekami ilgi gulēt un neviens man netraucē. So then he went to that and he gave him that boon, and if anybody dares to disturb me, when I wake up, she will burn into ashes. Un tad tā būtība bija tāda, ka tas svētība bija, ka gadījumā, ja viņš guļ un ja kāds viņu pamodinās, tad viņš ir vienkārši savu skatienu pārvērš viņu pelnos. So you can get an idea how productive conflicts are. Yeah? Un tad jūs varat saprast, cik produktīvi varētu būt konflikti. So anyway, he went to sleep in that cave. Un tad viņš devās uz ālu un gulēja tajā ālā. And then Krishna knew about it, so then he was fighting with this Kalayavana, I think his name was, demon. Un tad, kad Krishna par to zināja, un viņš ar dēmonu Kalayavana cīnījās. So he was very expert in getting into conflicts, Kalayavana. Un Kalayavana bija ļoti prasmīgs radīt konfliktus. He used to fight with everybody. Un viņš bija radis cīnīties ar visiem. He used to go and insult different kings and different people, so they would get upset, so they would fight with him. Un viņš bija radis doties un aizvainot dažādus valdniekus, lai izaicinātu tos uz cīņu.
So he heard that Krishna is a quite challenge for him. It could be a match. Un viņš dzirdēja, ka Krišna varētu būt riktīgs labs pretinieks viņam. So he challenged Krishna also. Un viņš izaicināja Krišnu. So Krishna came and met with him, and then he just, as soon as he came, he arrived at the spot, and he just started going away, and he went to that cave. Un tad viņi satikās noteiktā vietā, un tikko viņi satikās, tā Krišna devās prom un devās uz to alu. So then, because cave was dark, then he didn't know who is what, so he started waking up and hitting Muchukunda. Yeah. Un tā kā tas dēmons nezināja, ieejot tajā alā, bija tumšs, un viņš nezināja, kas tur ir, kā tad rezultātā viņš pamodināja to Muchukundu. So he woke up and he looked at him, and that was his end. Valdnieki, tad Muchukundu pamodās, pastījās uz viņu, ar to arī viss beidzās. And after that, then he saw Lord Krishna, and there was that beautiful prayers he was offering. Un tad viņš ieraudzīja kungu Krišnu, un tad brīnišķīgas lūkšanas piedāvāja. And in there he mentioned that nature talked about conflicts also. Un cits starpā viņš arī pieminēja konfliktus. And material solution to conflicts. Un konfliktu tādu materiālu risinājumu. So he said that you have to engage in these fights with all those kings who are your equals. Ka tev ir jācīnās ar tiem valdniekiem, kas ir tev līdzvērtīgi. And he explained that then after you defeat them and subjugate them all, and you become the emperor. Un tad, kad tu viņus visus uzvari un pakļauj, tad tu kļūst par imperatoru. And those who were your equals once, now they praise and they are subservient to you. Un tie, kas reiz bija tev līdzvērtīgi, tagad viņi tevi godā un kalpo tev. And there's nobody else to fight. Un tad vairs nav neviena, ar ko cīnīties. Then you become free from conflict. Un tad tu kļūsti brīvs no konfliktiem. So a pretty steep way to become free from conflict in the material world. Jā, diezgan tāds krass veids, kādā atbrīvoties no konfliktiem materiālajā pasaulē. And then there is the Krishna conscious solution. Un tad ir Krišnas apziņas risinājums, which is a lot simpler. Kas ir daudz vienkāršāks. You don't have to defeat all the powerful people in the universe. Jums nav jāuzvar visi varenie cilvēki visumā. Prove your superiority. Nav jāpierāda savus pārākums. All you have to do, you have to accept the superiority of the Supreme Personality of Godhead. Vienīgais, kas ir jādara, jāpieņem Dieva augstākās personības pārākums. And you have to also understand that this not you are the enjoyer, but the Supreme Personality of Godhead. He is the only enjoyer. Un jums ir arī jāsaprot, ka jūs nesat tas, kurš bauda, bet vienīgais baudītājs ir Dieva augstākā personība. And if you understand that Krishna is the only enjoyer and you are his servant, you change your identity, you give up this Purusha Abhiman. Un ja tādā veidā jūs saprotat, kas ir augstākā personība, kas ir galvenais baudītājs, un ka jūs viņam kalpojat, tādā veidā jūs mainat savu identitāti, šo te Purusha Abhimā. You give up the false ego and you embrace your true ego of being eternal servant of the Lord. Un jūs atmetat savu viltus ego un pieņemat savu patieso ego, ka jūs esat mūžīgs Krišnas kalps. So instead of thinking I'm enjoyer, you think I'm a servant. Un tā vietā, lai domātu, es esmu baudītājs, jūs domājat, es esmu kalps. I'm not the master, and all those different things are not for my enjoyment, but for enjoyment of the Lord. Un es neesmu kungs, un visa dažādība, kas pastāv, nav domāta manai baudai, bet to bauda mans kungs. And we see practically done in the life of our acharyas. They have demonstrated that lack of interest in conflicts and fights. Un mūsu ačāriji savu dzīvi laikā ir demonstrējuši praktiski, ka viņiem nav bijusi interesi par konfliktiem un cīņām. There's a story of Rupa and Sanatana Goswami. Ir stāsts par Rupu un Sanatanu Goswami. So there was this Digvijay. Un bija tāds Digvijay. He was a big scholar. Ļoti mācīts cilvēks. So he wasn't interested in improving his prowess through physical, but through intellectual. Un viņš bija interesēts parādīt savu intelektuālo pārākumu. So he used to travel all over India and find the greatest scholars and challenge them into a debate. Un viņš ceļoja apkārt pa Indiju un izaicināja lielākos mācītos vīrus
uz debatēm. And he would defeat them. Un viņš viņus uzvarēja. And then he would have them sign a letter they have been defeated by him. Un tad, kad viņš viņus uzvarēja, tad viņš prasīja, lai viņi uzrakst vēstuli, ka viņš ir viņus uzvarējis. So like the kings, they conquer different places. They, in the imperial palace, they have little trophies from different places. Tā kā valdniekiem savās pilīs ir trofejas no dažādām vietām, kur viņi izcīnījuši uzvaras. So he had those signatures from scholars all over India who had been defeated by him in argument. Tā viņam bija dažādas šīs te vēstules, kurās dažādi gudrie Indijas bija apliecinājuši, ka viņš viņus ir uzvarējis debatēs. So because he was very intelligent, he started running out of scholars. So he was always on the lookout to engage in a debate with somebody. Un tā kā viņš bija ļoti gudrs un tad sāka pietrūkties to gudro, ar ko cīnīties, jo viņš pastāvīgi meklēja viņus. And he wanted to be the number one also. Un, protams, viņš gribēja būt arī numur 1. So whenever he heard that there is some renowned scholar, he would make an effort to go there and defeat that scholar so that he would be known, okay, he was the number 1 scholar, but now I have defeated him and now I'm the number 1 scholar. Un tik līdz viņš dzirdēja, ka kaut kur ir kāds atzīts šāds te gudrs cilvēks, tā viņš viņu uzmeklēja ar mērķi viņu sakaut, lai atkal nepārtraukti būtu numur 1. So he heard about the scholarship of Rupa Goswami. Un tad viņš uzdzirdēja par Rupa Goswami. Of course, we don't talk so much about, when we talk about the Goswamis, about their scholarship. Meanings. When we speak about the Goswamis, we generally don't speak about their scholarship, we generally speak about their devotion. Un tad, kad mēs runājam par Goswami, mēs parasti runājam par to, kā viņi kalpo Dievam. Mēs nerunājam par to, cik viņi ir gudri, par viņu to izglītotību. But they were extraordinary scholars. Bet bija ārkārtīgi līmeņi šādi tie gudrie. Even till today in the secular curriculum of India Sanskrit universities, the works of our Goswamis are studied as some of the topmost scholarly works for the grammar, poetry, etc. Jā, pat mūsdienu Indijā mūsu Goswami darbi Indijas tādās augstskolās, kas ir laicīgās valsts augstskolas, piemēram, sanskrita studijās, viņu darbi tiek studēti tur sanskrita gramatikā, poēzijā. So they were great scholars. Tad viņi bija ļoti izglītoti. So when he heard about and he made that trip to Vrindavan, un kad viņš izdzirdēja par to, tad viņš devās uz Vrindavanu. Not to surrender, but to challenge the Goswamis of Vrindavan. Lai uzticētu sevi Dievam vai kalpot viņam, bet lai izaicinātu Goswami. So he came to Rupa Goswami and said, I want to challenge you for a debate. Un viņš devās pie Rupas Goswami un teica, es gribētu izaicināt tevi uz debatēm. And Rupa Goswami said, why? Un Rupa Goswami pretī jautāja, kāpēc? And he said, well, because I want you to defeat you and you should write this letter admitting your defeat. Vienkārši es gribu tevi uzvarēt, un lai tu rezultātā uzrakstītu, ka es tevi parakstītu papīru, ka es esmu tevi uzvarējis. Rupa Goswami said, okay, let's not debate, I will just write the letter. You are a bigger scholar than me. Un viņš saka, kāpēc mums te būtu jādebatē? Es te uzreiz varu tev uzrakstīt vēstuli, apliecināt, ka tu esi gudrāks nekā es. So he had no interest to debate, to get into a conflict with this scholar. Man nav interesi ar tevi debatēt, kaut kādu konfliktu uzsākt. Didn't want to quarrel. So he didn't want to quarrel. Viņš nevēlējās nekādu strīdu, tur debatas. And so he signed the letter and Digvijay went away. Un viņš uzrakstīja šo te papīru, vēstuli, un Digvijais devās prom. And he was very proud of his accomplishment. Un viņš bija ļoti lepns par savu sasniegumu. Imagine like you have people contesting and how great contestant you have to be that somebody even doesn't get into the contest. It just before even it starts he surrenders. Jā, padomājiet, ka viņš ir tik dižens, ka tie, kurus viņš izaicina, pat nediskutē ar viņu uzreiz, uzraksta papīru, kur apliecina, jā, tu bez visām debatēm esi gudrāks par mums. Like you have some small army and a big army. The big army is so overwhelming that just even before the battle starts, they already throwing the... Tas tā kā ir liela armija, ir maza armija, un tā mazā armija jau padodās vēl pirms cīņa sākusies. So it was an extra pleasure for him that he didn't even dare
to argue with him. He just, even before he understood Viņš the bija ļoti scholarship. priecīgs, ka Rupas Gosvami pat neuzdrošinājās ar viņu debatēt, un viņš ir sapratis, ka viņš ir labāk, gudrāks. So Jiva Goswami, when he heard about it, and he was not very happy. Un Jiva Gosvami, ka izdzirdot to, nebija īpaši iepriecināts. This guy is going around and bragging that he has defeated Rupa Goswami. Jo tas vīrs, Digvidžājs, iet un lielās, ka viņš ir Rupa Gosvami sakāvis. So he went and he very easily defeated him. Jiva Gosvami? Jiva Goswami went and very easily defeated that Un Jiva Gosvami devās un sakāva šo Digvidžāju debatēs. But when Rupa and Sanatana Goswami heard about it, they were very upset. When Rupa and Sanatana Goswami heard that he went and defeated this scholar, this Digvijay, they were very upset. Rupa and Sanatana Goswami. Jā, bet kad Rupa un Sanatana Gosvami to uzzināja, viņi bija ļoti sarūktināti. And they banned him from Vrindavan. Ban him from Vrindavan. Viņi izraidīja no Vrindavanas. He said, there's not the mood in Vrindavan, and he said, you go away. So he had to go from Vrindavan, and he was staying in Mathura. Un viņam bija jādodās prom no Vrindavanas un jāpaliek Mathurā. So this is the Vaishnava mentality. This is the spiritual mentality. Un tā ir Vaishnava mentalitāte, domāšanas veids, garīgais domāšanas When veids. somebody is free from the false ego and the enjoying propensity, there's no arguments. There's no conflict. Ja kāds ir brīvs no šī te viltus ego un šīs te sajūtas, ka viņam kaut kas pieder, tad īpašnieciskās šīs te sajūtas, tad tur nav vieta nekādiem strīdiem nav vieta. At least not this type of conflicts. Vismaz ne šāda veida konfliktiem. Because according to scriptures, there are two types of conflict. Tāpēc, ka saskaņā ar rakstiem ir divi veidi konflikti. There's also what is known as dharma yuddha. Religious fight, religious conflict. Ir dharma yuddha, kas ir reliģiska rakstura cīņas. So devotees sometimes engage in those, and that's what Jiva Goswami did. Un bhaktas dažkārt iesaistās šādos, un tas, ko darīja Jiva Gosvami. And that's what Arjuna did. Un tas ir tas, ko Arjuna darīja. The greatest philosophical discussion ever, one of the greatest philosophical discussions ever, took place at the heart of conflict. Un viena no visu laiku izcilākajām filozofiskajām diskusijām notika paša konflikta tādā sirdī. And as Srila Prabhupada explains, this is the worst type of conflicts when you have family members fighting and killing each other. Un Srila Prabhupada izskaidro, ka tas ir vissliktākais no konfliktiem, ja savā starpā konfliktē ģimenes locekļi. Yeah, there's one thing, different community, different countries are fighting, but people of the same kind fighting together. That's the worst type of conflict. Jo viena lieta ir, ka dažādas sabiedrības grupas vai dažādas valstis konfliktē savā starpā, bet ja konfliktē vienas ģimenes locekļi, tas ir sliktākais no konfliktiem. So conflicts doesn't necessarily have to be always bad. Konfliktiem nevienmēr jābūt ir sliktiem. But we do need to develop some discrimination to understand of what kind of conflict we are engaging in. Bet mums ir jātīst sevi izpratni par to, kāda veida konfliktos mēs topam iesaistīti. Is it a dharma yuddha? Is it religious conflict? Vai tas ir reliģiozs rakstura konflikts? Or this is a ego conflict, ego trip, or some Kali Yuga conflict? Vai arī tas ir Kali Yugas uz viltus ego balstīts konflikts? So I will stop now and some questions or comments. Un šobrīd es pārtraukšu, vai ir kādi komentāri vai jautājumi? Jautājums ir, šī Prabhupada ļoti bieži runājās ar zinātniekiem un brīži mums tās konflikta robežas, es nezinu, strīdu robežas, kā šo konfliktu sauc. Mēs varam imitēt, padražāt. Srila Prabhupada regularly got engaged in conversations with scientists, and these conversations seems to be on the verge of conflict. What kind of conflict is that, and could we imitate such type of conflict in our lives? This is true. Tā ir taisnība. This is different than
it appears to be different than what Rupa Goswami manifested, isn't it? Jā, tas izskatās, ka tas ir savādāks konflikts nekā tas, kuru demonstrēja Rupa Goswami. It's not that even Prabhupada they were coming to him, he was like the Digvijay going around and defeating them all. Un tas nebija tā, ka pie viņa nāca, viņš bija tā kā Digvijais, kurš ceļoja pa pasauli un sakāva dažādus zinātniekus. And just like in the olden days, the scholars used to put other scholars into shame and made people around laugh at them. Prabhupada used to do that to those scientists and other scholars. Un kā agrāk bija, tad, ka tie gudrie savā starpā sacentās un ar mērķi kaut kā pazemot tos otrus, lai par citus, jā, tad, lai par viņiem smietos. Tā Prabhupada sakāva šos te zinātniekus dažādus. So, of course, Srila Prabhupada, he is a Senapati in Mahaprabhu's army. Tātad Srila Prabhupada ir Senapati Mahaprabhu. And Srila Chaitanya Mahaprabhu, he is the first Gaudiya, he is the first Gaudiya, as it is, but he is also a person who is famous for causing a civil unrest. Didn't get, Mahaprabhu is famous, he started civil unrest in Nadia. Mahaprabhu ir slavens par to, ka viņš sāk šo te civilās nepakļaušanās kustību. Just like, I don't know, I haven't seen personally, and maybe some of you have seen, but like sometimes in the city somebody rallies everybody and then you have riots on the streets, yeah? Tā kā piemēram, es pats neesmu redzējis, bet ir cilvēki, kas piemēram, kaut kādās pilsētās aicina cilvēkus uz demonstrācijām. And people get very upset and they break things and destroy things. Un tad cilvēki ir ļoti nikni, un tad viņi rezultātā ir tādās demonstrācijās, un viņi vai gājienos, un tad viņi lauž lietas, iznīcina kaut ko tur. So Mahaprabhu, he caused the civil unrest like that. Un Mahaprabhu, viņš radīja šādus te civilās neapmierinātības izpausmes. And Srila Prabhupada talks that much of the problem in Kali Yuga we have is the politicians. Un Srila Prabhupada saka, ka liela daļa problēma, kas mums ir Kali Yugā, ir politiķu dēļ. He explains in that pastime where Mahaprabhu goes with that big Harinam party to Chandkazi's house, that previously in India people used to live very peacefully together. Un Srila Prabhupada skaidro, ka tajā gadījumā, kad Mahaprabhu devās ar gājienu tur uz Chandkaziha mājokli, ka tas bija kaut kas neparasts, jo pirms tam cilvēki dzīvoja ļoti mierīgi Indijā. He said they used to be very common, they just used to call each other kaka. Even a Muslim person, they used to say kaka means an uncle, as in uncle, yeah. Jā, un pat musulmaņi un hinduisti bengāļu valodā, viņi sauc viens otru kakā, kas ir onkulis. And they used to accept invitations to each other. Un viņi pieņēma uzaicinājumus savstarpējus ciemos doties viens pie vienam pie otra. But the politicians, in order to manipulate the society, they created this artificial divisions. Bet politiķi, lai manipulētu ar sabiedrību, viņi mākslīgi radīja šos dažādus grupas sabiedrībā. And created this enmities between those communities, Hindu community and Muslim community. Un radīja šo tādu naidu starp hinduistiem un musulmaņiem. So it ended up with Pakistan and India. It was one Hindustan before, and then it separated into two separate nations. Yeah. Kādreiz bija Industāna, un tagad ir Indija un Pakistāna, divas nācijas. So politicians often utilize and they turn people against each other because then they, especially in India, this is known as this block vote. Un tātad politiķi bieži vien tādā veidā manipulē un pagriež vienu grupu pret otru, un Indijā tas notiek regulāri. So if you have, I don't know, a town of 200,000 people who are Muslim community and 100,000 or 50,000 which are Hindu community, it is very easy to get a big vote
if you turn one community against another community, then they will support you. They will feel, oh, he's on our side, he's part of our community. Un, piemēram, and they all go lai and vote iegūstu- together for that particular Lai politician. iegūtu balsis sev par labu, piemēram, ir kāda pilsēta, kurā nosacīti ir 200,000 musulmaņu un tur 100,000 hinduistu, tad nostājoties kā politiķim it kā vienas šīs te sabiedrības daļas pusē, tu vari saņemt, tad tas sekmē tev balsojumu, kad par tevi balso. Same thing in the West, but it's not so much on religion. They usually see who is in power, conservatives of the liberals, and they very carefully choose their strategy. Yeah? Līdzīgi tas notiek rietumu pasaulē, bet nevis uz nāciju pamata, bet konservatīvie pret liberāļiem. Un tādā veidā skatoties, kurš pasaules redzējums ir, teiksim, tur dominē, kurš ir mazāks, tas tiek izmantots šajās Same idea, cīņās. there's a block vote. Yeah? They appeal to, if there is majority of people are liberals, then they come with some liberal plan, and they know they will get lots of votes, and then they come to power. Piemēram, ja sabiedrībā ir lielākā daļa ir liberāļi, tad politiķi nāk ar tādām liberālām idejām, lai saņemtu pēc iespējas lielāku sabiedrības atbalstu. So Srila Prabhupada explains that this was very uncommon those days. This is what Mahaprabhu, the civil unrest caused by this Chaitanya Mahaprabhu, by Nimai of Nadia. Un tāpēc, Rocketeer of Nadia. un tāpēc tas, ko Chaitanya Mahaprabhu tur veids, tas bija kaut kas ļoti neparasts tam laikam, kaut kāda nepakļaušanās, neapmierinātība ar. So they all went there, and Chaitanya Charitamrita describes those people so upset. They went into the garden of Chandkazi, started breaking things, like a bona fide riot was going on. Un tātad Chaitanya Charitamrita apraksta, ka cilvēki, kas bija neapmierināti, pievienojās šim te gājienam un tajā Chandkazi teritorijā lauza, nīcināja ārā lietas tur. Un tas bija riktīgi tāda sacelšanās. But there was one major difference between these riots and the riots of the material world. Bet ir būtiska atšķirība starp šiem tādiem demonstrācijām un materiālās pasaules demonstrācijām vai grautiņiem kādiem. There was one very Krishna conscious result at the end. Ka galu galā tur ir Krishnas apziņa beigās. Chandkazi surrendered to Mahaprabhu and he became his great devotee. Un Chandkazi sevi beigās uzticēja Chaitanya Mahaprabhu un kļuva par viņa mācekli. So end up in a very auspicious result. Tad galu galā tas rezultāts bija ļoti labvēlīgs. So Srila Prabhupada, I mean, these people in Kali Yuga, they're very busy. They keep themselves very busy. Un kā Prabhupada izskaidro, tad Kali Yugā cilvēki ir visu laiku ļoti tādi nodarbināti. And there is some of those demoniac leaders who have lots of power about common populace. They really misguide people. Un ir tādi cilvēki, kam ir liela ietekme sabiedrībā. Those who have this power are misguided. Yeah, misguiding people, yeah. Un tie ir cilvēki, kas kam ir liela ietekme uz sabiedrību, bet šie cilvēki vēd sabiedrību pa nepareizu ceļu. In the name of education, they propagate ignorance. Piemēram, izglītības vārdā, tās izglītības vietā, kā izglītība, patiesībā viņi sludina neziņu. And because in Kali Yuga we are not so intelligent, we cannot discriminate ourselves. Oh, this is valid knowledge, this is not valid knowledge. Un tā kā Kali Yugā mums nav īpaši labs saprāts, tad mēs nespējam nošķirt un saprast, kas ir vērtīgas zināšanas un kas nav. For us it's like, oh, it's spelled right, must be correct. Mums ir tā, tad ja ir uzrakstīts bez kļūdām, tad droši vien, ka ir pareizi. Oh, it's on Wikipedia, must be truth. Ja tas ir Wikipēdijā, tad tam vajadzētu būt taisnībai. Not have so much that kind of investigative this capacity to really research, that jigyas, the capacity to research and inquire and examine, we don't have so much of it. Mums nav pārāk lielas spējas pētīt, izmeklēt, uzdot jautājumus. Limited intelligence. Mums ir ierobežots saprāts. So Srila Prabhupada, out of his causeless mercy, then he would debunk those people. Un Srila Prabhupada vienkārši pateicoties savai bezcēloņa žēlastībai, tāpēc viņš šos te cilvēkus
How can we translate debunk? Debunk means show them that they were cheaters. Yeah. Jā, viņš vienkārši viņiem parādīja, ka viņi ir nejēgas un krāpnieki. Maybe like if you don't know anything, then it sounds like a logic, but if you know logic, then it's no logic anymore. Yeah? Ja tu neko nezini, tad tas tādam cilvēkam, kas neko nezina, tas var izklausīties loģiski, bet ja cilvēks zina loģiku un pārvalda, tad tas, ko tie zinātnieki stāsta, nebūtu neizklausās loģiski. But of course, Srila Prabhupada wasn't there going to establish himself as a great scholar. Bet he wasn't going. No, he wasn't going there. Bet Šrilam Prabhupādam nebija mērķis sevi parādīt vai nolikt kā tādu izcilu zinātnieku. It wasn't like, oh, I just defeated your top theology professor, so now you have to make me the professor here, because I know more than him. Jā, tas nebija tā, ka viņš, piemēram, debatēs uzvarēja kādu teoloģijas profesoru, tad tagad tas nozīmē, ka viņam būtu jābūt šī profesora vietā, jo viņš zina vairāk. As out of his kindness, he was giving a smack on the ego. Tas bija viņam tāda bezcēloņa žēlastība, viņš tādu pļauku tā zinātnieka ego uzšāva. Hoping to wake them up, and some of them did, became a lot more open to religion and God. Un ar cerību, ka šie cilvēki varētu attiekties, un daži no viņiem tiešām attiedzās un kļuva atvērtāki pret jēdzieniem reliģija un Dievs. But even more so for people in general. Bet, even more so he was doing it for people in general. Bet vēl vairāk viņš to darīja attiecībā vienkārši pret cilvēkiem kopumā. Lots of people joined and became convinced from simple teaching of Srila Prabhupada's in books like Life Comes from Life, etc. Un ļoti daudz cilvēku pievienojās kustībai un interesējās par šiem te iedzieniem no tādām ļoti vienkāršām Šrilas Prabhupādas grāmatām, kā piemēram Dzīvība rodas no dzīvības un citām. And many students joined, and many young people were convinced. Ļoti daudzi jauni cilvēki, studenti tika pārliecināti par šīs mācības pareizību un pievienojās. Seeing all these proud scholars saying something with so much conviction, and this elderly gentleman just comes and like a child's play for him to defeat this whole theory. Un kad viņi redzēja, kā tie zinātnieki ar ļoti tādu pārākumu sajūtu stāstīja to, ko viņi tur stāstīja, un atnāca šis gados jau vecais džentlmenis, un tā kā bērns spēlējoties vienkārši satriec visu to, ko tie zinātnieki stāstīja. So this is this Dharma Yuddha. Un tas ir šis te Dharma Yuddha. And this is something which, of course, comes in our tradition. Madhvacharya was also very famous for that. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir mūsu tradīcijā. Madhvacharya arī bija ļoti slavens ar to. He was a big Digvijay also. Viņš arī bija liels Digvijay. He used to look for those Mayavadis. Viņš meklēja šos te Mayavadi. And he used to show no mercy. Un viņš nekādu žēlastību viņiem neizrādīja. He used to destroy them. Viņš vienkārši nīcināja viņus ārā. Because devotees can't tolerate the atheism. Tāpēc, ka bhaktas nevar pieciest ateismu. Very, very difficult to do it. Tas ir ļoti grūti to darīt. You really have only two choices. You become some remote bhajananandi and you close yourself from all these offenses. Vai tad tikai izvēle, vai tu kļūst par bhajananandi un tu kaut kur sevi noslēdz no visiem šiem te kad tu veic apvainojumus, no tā tu norobežojies. And you go around and kill them. Vai arī tu dodies apkārt un vienkārši viņus visus nīcina ārā. So of course we don't need to resort to physical, we just destroy their reality and their self-perception. Protams, mēs to nedarām fiziski, mēs vienkārši to viņu pašapziņu nīcinam ārā. By explaining it's very wrong. Un izskaidram, ka viņiem nav taisnības. And some of them, when they're in a situation like this, they surrender. Un daži no viņiem, nonākot šādā situācijā, viņi uztic sevi Dievam. And many don't. Daudzi nē. But innocent people, they can see that there is an alternative philosophy, alternative perception of the reality, alternative darshan is there. Yeah? Bet cilvēki no malas, kas vienkārši tādi nevainīgi tajā situācijā, viņi vienkārši redz, ka ir alternatīva. Pastāv alternatīva esošajam pasaules redzējumam. There's something beyond the matter. Ka ir kaut kas ārpus matērijas. So, therefore, Srila Prabhupada used to do that.
Un tāpēc Prabhupāda And lots of fun in doing so also. mēdz tā darīt, un tajā visā bija tāda daļa līksmes. It's one of the techniques of logic, that you make fun of your opponent. It's considered to be not the highest, it's like a little below the belt, but it's there. Jāsaka, ka tajās loģiskajā cīņās tā tehnika, kuras rezultātā tu it kā pasmējies par savu oponentu, nav tā augstākā, tas tāds sitiens zem jostas vietas, bet ir arī tāda ir vieta. And so of course, Srila Prabhupada was such a scholar, he could defeat often in a very scholarly and intellectual way, but would be all above our heads. Būdams ļoti izglītots, Srila Prabhupāda varēja sakaut viņus tādā ļoti inteliģentā un zinātniskā veidā, kas būtu vienkārši visiem netverams. So he's often used to make those funny, sarcastic, derogatory arguments. Then we can easily appreciate. Un tādā ļoti zinātniskā veidā to cilvēku nesaprast. Tāpēc viņš bieži vien tādā sarkastiskā, izsmejošā veidā to darīja, un to ir vieglāk saprast un novērtēt. So you don't have to be scholar to appreciate them. You could, just a layman could appreciate those arguments as well. Un tos argumentus tad var saprast ne tikai zinātnieki, bet arī vienkārši cilvēki. If Srila Prabhupada wanted to show off his scholarship, he would use only those kind of arguments which are very, very intellectual. Ja viņš vēlētos parādīt, ja Srila Prabhupada gribētu parādīt savu izglītotību, tad viņš izmanto tikai šos argumentus. But he used to use those very simple arguments. So the people who were listening, that was for their benefit mostly. Bet viņš izmantoja šos vienkāršos argumentus, jo tas bija domāts pirmkārt tiem cilvēkiem, kas klausījās viņu labumu. Otherwise, there's no need for Srila Prabhupada to argue or to debate. Savādāk Šrīlam Prabhupādam nebūtu nekāda vajadzība argumentēt vai debatēt tur. Debate is very important according to scriptures. If you have a doubt, saskaņā ar rakstiem, debatēm ir ļoti svarīga nozīme, ja tev ir šaubas. you have a doubt, you debate, you logically understand, and boom, you become free from a doubt. The benefit is there, yeah? Ja tev ir kādas šaubas, tad tu diskutē, un diskusijas rezultātā šaubas izgaist. But if you have no doubts, there's no need to debate. Bet ja nav šaubu, tad nav nepieciešamība arī debatēt. So Srila Prabhupada had no doubts. I mean, totally surrendered to Krishna. So for him, there was no need for logic and arguments. Un Šrīlam Prabhupādam nebija nekāda šauba, un līdz ar to tad viņam nebija viņš bija pilnībā uzticējis sev Dievam, un tāpēc viņam nebija nekāda vajadzība tur kaut ko debatēt. He didn't have to get into buts and ifs. There's no need for that. Viņam nebija nekāda jā, bet diskusijas tādā līmenī. But he was a preacher. Bet He is a preacher. viņš bija un ir sludinātājs. So for preaching, then he did it. Just like Mahaprabhu started a riot for preaching. Tāpat kā Mahaprabhu sāk šo sacelšanos, lai sludinātu. Chandkazi wanted to stop Harinam Sankirtan movement. He's okay, let's see. Žankazī vēlējās apstādināt šo Sankirtan kustību, un tad attieksme no Čitaņas Mahaprabhu bija, labi, paskatīsimies. There's, sometimes there's in India, if you don't know so much about India, then people think in the West that Mahatma Gandhi was the one who got rid of British from India. Ja jūs nezināt daudz par Indiju, tad rietumos parasti domā, ka Mahatma Gandhi bija tas, kurš atbrīvoja Indiju no Britiem. But in India people know it wasn't, it was Subhash Chandra Bose. Bet Indijā cilvēki zina, ka tas bija Subhash Chandra Bose. He's a Bengali. Bengālietis. And in India, Bengalis are the best politicians. Really fearsome. Nobody can do politics like Bengalis. Un viņi tie ļoti bezbailīgi politiķi Bengālijā. Nobody can argue like Bengalis. Neviens nevar argumentēt tā kā Bengālis. They're very, very talented in that regard. Un viņi ļoti talantīgi ir šajā jomā. They're really good at it. So Mahaprabhu and Prabhupada, they come from that particular place in the world. You can mess with them. Un Mahaprabhu un Šrila Prabhupāda ir no šiem cilvēkiem, un ar viņiem labāk ir neielaisties. I think we will maybe one more question, and we will end after that.
Pranamoj. Anamoj только я. You mentioned that pranamoy mentality when there are we and others. Yeah. In case of devotees and others, how to understand that there are devotees and then there are others? Is it what and not to be in that mentality? Yeah, that's a good question. Labs jautājums. Tātad jautājums bija par to, kā būtu tik pieminēts, ka pranamoja tā domāšana esam mēs un ir citi. Un piemēram, ir bhaktas un ir citi. Un tas tā ir realitāte, bet kāda nebūtu šajā te pranamoja mentalitātē? Srila Bhaktivinoda Thakur, he says, party spirit, the greatest enemy of truth. Who said? Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur saka, ka tas party meaning that party as a group, ja? Yeah. Jā, ka tas grupas gars ir lielākais patiesības ienaidnieks. So, Grupējuma gars, jā, tā. as a devotees, we have to be very, very careful Un kā baktā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, to not fall into this pranamoic consciousness. lai neiekrist šajā te pranamoja apziņā. We just need to be realistic about ourselves. Mums ir jābūt reālam redzējumam par sevi. And we just have to be a little humble. It helps. Un jābūt tādiem pazemīgiem, tas palīdz. And it always helps not to think oneself to be such a great devotee. Un vienmēr palīdz domāšana, ka es neesmu nemaz tik liels, tik izcils bhakta. Because when we think we are very advanced in Krishna consciousness, then That's right. just like anybody who thinks he's very advanced, then he doesn't generally think very highly of anybody else. Un tāpēc, ka ja cilvēks domā, ka viņš ir ļoti tāds augstā, viņa Krishnas apziņa ļoti augstā līmenī, if he is advanced, then... Yeah, and in any field, if somebody thinks I'm such advanced, then he generally thinks everybody else is a schmuck. Jā, un tad rezultātā tas noved pie tādas pārliecības, ka visi pārējie ir nekas, no tāds. It doesn't matter what field is it, bhakti yoga, is it sports, is it scholarship, is it finance, any field. If somebody thinks he's so much above everybody else, then it is not a very nice person. Tas nav svarīgi, kādā jomā, vai tas būtu šajā te kā bhakta, vai tas ir sportā, vai finansēs. Ja cilvēks uzskata sev par ļoti izcilu kādā jomā, tad tas viņš nebūs laba personība. So, generally speaking, we should understand and we should try to discriminate. We're not Mayavadis also, that everybody is the same. That's also not good. That's the other extreme. Un tad ir otra galējība, kas ir Mayavadi, domāšana, ka viss ir viens, tad līdz ar to tad visi ir vienādi. Tas arī nav pareizi, mums jāspēj nošķirt tas. So this razor's edge is in between the two. Un tas asmens, žilets asmens ir starp šiem te diviem redzējumiem. In other words, it is a spiritual discrimination. Citiem vārdiem, tas ir tāds spēja redzēt garīgi, nošķirt lietas. Because ultimately, what is the difference between a devotee and not devotee? Jo galu galā kā tad ir atšķirības starp bhaktu un nebhaktu? And I mean ultimately, fundamentally. Jeb galu galā un fundamentāli. Like principally. Kā princips, kāda ir atšķirības starp bhaktu un nebhaktu? There's no difference. Tur nav atšķirības. Devotee is a spirit soul, non-devotee is a spirit soul. Gan bhakta ir garīga dvēsele, gan nebhakta ir garīga dvēsele. So where is us and them? Un kur esam mēs un kur ir viņi? We both spirit souls. Mēs abi esam garīgas dvēseles. There is Bhakta bums sitting in the line for food for life, and there is Bhakta yanis in the temple. Ir bhakta bomš, kas tur food for life rindā sēž, un ir bhakta jānis, kas sēž templī. No difference, isn't it? Bet pēc būtības nav atšķirības. As a spirit soul, there is no difference. Kā garīgai dvēselei, tajā līmenī, tad But nav as far as the atšķirības. consciousness is concerned, there is some difference. Bet ja mēs runājam par apziņu, tad jā, tad ir noteikti atšķirība. Because Bhakta yanis, he has consciousness somewhat purified and is open
to Krishna consciousness and is engaged in devotional service, and the bums on the street is not. Jo Bhakti Jāņas apziņa ir attīrītāka un atvērtāka. Viņš ir iesaistījies kalpošanā Dievam, bet tam, kurš ir bumzis, viņš tāds nav. Viņa apziņa tāda nav. So therefore, the way you would deal with the person on the street and the person in the temple would be different. Tāpēc tas, kā jūs veidojat attiecības ar cilvēku uz ielas un cilvēku templī, tas pieejams ir dažādi. That person on the street has to be convinced to become a devotee. Un tas cilvēks uz ielas, viņš ir jāpārliecina kļūt par bhaktu. And the devotee is already convinced. Bet bhakti jau ir pārliecināts par to. So you will still differently, you will preach differently to them. Un jūs dažādi sludināsiet viņiem. You will share different things with them. Vai arī jūs savādākas lietas dalīsieties ar viņiem, ar kaut ko, ar citām lietām. Just like if in a family, is somebody you consider a family, you share different things than with the stranger of the street. Tāpat kā ar tiem cilvēkiem, ko jūs uzskatāt par saviem ģimenes locekļiem, jūs dalāties savādāk nekā ar cilvēkiem uz ielas. With family you share personal things. Ar ģimenes locekļiem jūs dalāties personiskās kādās lietās. You more intimate. Tās ir tādas tuvākas. So this is our Achyuta Gotra, this is our Krishna conscious family. Un šī te ir mūsu Krišnas apziņas ģimene. So we deal in one way. Un mēs izturamies viens pret otru noteiktā vienā veidā. And devotees are already convinced, so when you talk to devotees, you say different things. You don't have to convince, like in English, say don't preach the Hail Mary to a priest, yeah? Don't teach Hail Mary to priest. Hail Mary, this one Christian prayer, Hail Mary. Jā, un tāpēc šeit, tad, kad mēs piedarojamies šeit, šīs savas Krišnas apziņas ģimenē, mēs nesludinām, jo ir tāds teiciens angliski, ka tu nemāci priesterim tur lūkšanu. Ja? Yeah, devotees already could surrender, so no need to try to convince him to surrender. Now we have to try to inspire each other in that surrender. Jā, mums nav jāmēģina pārliecināt bhakts par to, ka būtu jāuztic sevi Dievam, būtu jākalpo Dievam, bet ir jāiedvesmo darīt to vairāk. Encourage each other. Mēs iedrošinām viens otru. Appreciate each other. Mēs novērtējam viens Exchanging some otru. loving exchanges. Mēs engage in apmainamies ar tādām mīlestības pilnām emocijām un iesaistām viens otru. With the person who is not a devotee, then you have to convince them first. Bet tas, kurš nav bhakta, viņš vispirms ir jāpārliecina. You have to awaken him to his Krishna consciousness. Ir jāpamodina viņš šai te Krišnas apziņai. So therefore you will deal differently. Un tāpēc ar viņiem jūs veidojat attiecības savādāk. But at the end of the day, we should always remember this is spirit souls. Bet galu galā, dienas beigās mums ir jāatcerās, ka arī tās mēs visi esam garīgas dvēseles. Otherwise we end up in the same pranamoic mentality, as you said. Tāpēc. Our community, their community. Jo pretējā gadījumā viss beigsies ar to pranamoju mentalitāti, par ko jūs jau minējāt. Yeah, our God is Tribanga, they God is on the cross. Mūsu Tribanga. Means he starts with the flute like this. Jā, mūsu Dievs stāv ar flautu un spēlē, viņu Dievs ir piesists krustā. Wearing a nice flower, what they call it, vienek, turban, had decorated with flowers, and they got the thorns and is bleeding. Jā, mūsu Dievam ir brīnišķīgs galvas rota no ziediem, viņu Dievam ir ērkšķu vainags. So they just start saying like this, and then the conflict starts. Yeah, we are better than them because our God is more handsome. You look at the church, not so handsome. Un tad tā konflikts sākās. Paraugieties, mūsu Dievs ir daudz pievilcīgāks nekā jūsējais. And they eat things we don't like, so they not good. Un viņi ēd lietas, ko mēs neēdam, un tas tad nav labi. Yeah, like this, and just start finding faults in those people. Un tā mēs sākam meklēt trūkumus šajos cilvēkos. Because you're insecure in your own
consciousness. Un iemesls tāpēc, ka jūs esat nedroši un nepārliecināti paši savā Because apziņā. pranamayic really is not based on any reality. Pranamayic means it's your perception of the reality. It's not the reality. Jo pranamoja nebalstās realitātē, pranamoja balstās jūsu izpratnē So par realitāti. Eating, sleeping, mating and defending is still very much part of it. Un ēšana, gulēšana, pārošanās un sev piederoša aizsargāšana ir liela daļa no šīs So we mentalitātes. try to defend ourselves. So anything which becomes a threat to our life values, it becomes somebody who has different values that we feel insecure about it. Un tik līdz mēs redzam kādu, kam ir citas vērtības, tā mēs jūtamies nedroši par savām vērtībām. So then we're not very effective as devotees. Un šādi bhaktis nebūs efektīvi. In preaching, we're not very effective. Un šāda sludināšana, kas balstās uz tādu sajūtu, Smashing nebūs egos efektīva. works, but compassion works a lot more. What works? Smashing egos yeah. sometimes works. You smash somebody into You're- pieces. Okay, they sometimes suddenly they left, like the whole world is a void. They may surrender. Jā, jo sasist cita cilvēka ego, tas dažkārt darbojās, taču līdzcietība darbojās labāk. But then eventually the pieces, they glue together and they're like, oh, my life is okay, I'm leaving. And they go, yeah. I lost before that. So you smash them into pieces. Ja jūs sasitat viņu pa gabaliņos, So they surrender. Okay. un viņi labi, viņi I uztic. believed in this is the real world and he just smashed it. There's nothing left. Okay, I have to surrender. I have to find shelter somewhere. Jūs sasitāt to, es domāju, ka tā ir īstā lieta, tagad man tas nav, tad man kaut kur sevi jāuztic ir. But then eventually the pieces, they glue together. He's not feeling so insecure. He's feeling okay about himself again. So then he will leave. Bet parasti ir tā, ka tās nav tā, ka cilvēks tiek sasists gabaliņos, tās lietas parasti atkal salīmējās kopā un atkal cilvēks jūtās labi un viņš dodās projām. But if he gets some genuine Krishna consciousness, then he has something to hold for the rest of his existence. Bet ja viņš saņem patiesu Krišnas apziņu, tad ir kaut kas tāds, pie kā viņam turēties visu savu eksistenci. And as for our own sadhana, it's also not very good. Un mūsu pašu sadanai tas arī nav labi. Because it's, according to Bhagavatam, not a very Krishna conscious state. Un saskaņā ar according to Bhagavatam, not very Krishna conscious tas nav īpaši, ka mentality. Krišnas apziņas mentalitāte domāšana. If you only show respect to God and not to other living entities, that's it's called prakrita bhakta. Tas ir, to sauc prakrita bhakti, ja tikai tu izrādi cieņu Dievam, bet neizrādi citām dzīvajām būtnēm. Means all your faith is based on externals. Tas nozīmē, ka viss tavu ticība ir balstīta tikai uz ārējo. And when the faith is based on externals, it means it's very fragile. Un ja ticība ir balstīta tikai uz ārējo, tas nozīmē, ka tā ir ļoti trausla. Especially in this age, because the externals change all the time. Īpaši šajā laikmetā, jo tās ārējās izpausmes mainās nepārtraukti. So always something changes externally and your faith shatters. Un tik līdz kaut kas ārēji pamainās, tā tavu ticība saplīst. Because all you place your faith was the externals of Krishna consciousness, the external manifestation of Krishna consciousness. Jo tā tava apziņa, tavu ticība bija balstīta uz Krišnas apziņas kādām ārējām izpausmēm. So then it's a very weak position to be, very difficult to sustain. Un tādu stāvokli ļoti grūti uzturēt, jo tas ir ļoti vājš stāvoklis. Especially in this age and times. Īpaši šajā te laikmetā. In previous ages, people were nice. Iepriekšējos laikmetos cilvēki bija jauki. So the externals were nice. Arī ārējās izpausmes bija jaukas. And things were like lasting. Fashion lasted for thousands of years, not like now. The fashion lasts for a week or less sometimes. Un tajā laikmetā mode, piemēram, ilga tur laikmetiem, tur gadu simtiem varēja ilgt, nevis tā kā tagad mode ilgs tur, nezinu, nedēļu. So taking shelter in externals in Kali Yuga is not a very intelligent proposition. Tāpēc pieņem patvērumu kādās ārējās izpausmēs Kali Yugas laikmetā nav īpaši saprātīgi. So we have to be very, very careful, as you pointed out, that we need to not see us and them as just some substitute. Okay, before I was a Christian, now I'm a Hare Krishna. Un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, un lai mēs neraudzītos viņi, mēs, un lai mēs neraudzītos, ka tas ir kaut kāds Hare Krishna, kaut kāds aizvietotājs. Agrāk es biju kristietis, tagad es esmu Hare Krishna.
We see us and them because there is a purpose of seeing us and them. Mēs redzam mēs un viņi tikai tāpēc, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc redzēt tā. And Mēs un what's the viņi. purpose? Un kāds ir tas iemesls? The purpose is for preaching Un iemesls ir sludināšana, and for getting good association. lai gūtu labu biedrošanos. So you see us, okay, he is more advanced than me, there's a good association for me. I should seek and serve him. Un, You see, we discriminate so we can get good association. Mēs atšķiram tāpēc, lai mums būtu iespēja gūt labu biedrošanos. Ja mēs redzam kādu, kas ir augstākā līmenī par mani, tad es ar viņu biedrojos. So we say, oh, look, he's so fixed up, so many good qualities, I should serve him and spend more time, get as much as his association as Un es possible. redzu, viņam ir tik tādas labas īpašības, man vajadzētu pēc iespējas vairāk biedroties ar viņu, kalpot viņam, lai es arī pārņemtu šīs īpašības. This guy is sleeping all the time, maybe not so good association for me. Nu, šis te visu laiku guļ, varbūt tā nav pārāk labi ar viņu biedroties. Swears and blasphemes and complains criticizes all the time. Un tas visu laiku kritizē un sūdzās. And I like criticism, so I better don't hang out with him. Un man pašam arī patīk kritizēt, labāk es ar viņu nebiedrošos. He never criticizes, so I should spend time with him. Tas nekad nekritizē, tā es labāk ar viņu So it's tērēšu laiku. us and them. You see the difference. You differentiate, and outside people really no other reason to see the difference, only because of preaching. There's no other reason. Un tātad iemesls redzēt šo te atšķirību ir sludināšanas dēļ. This is like this Uttamadhikaris. They see everybody the same. Uttamadhikāri visus redz vienādi. And then they want to preach, then they start differentiating. Un tad, kad viņi vēlas sludināt, tad viņi sāk nošķirt. They don't preach, they don't differentiate. Bet, kad viņi nesludina, tad viņi neredz neraugās uz šo That's the atšķirību. only reason. It's not to create some sort of social security for yourself. This is my community. They will support me. They will help me. That's not the reason. Nav nepieciešamība radīt tādu kaut kādu, tie ir mani cilvēki, kas man, lai tādu drošības sajūtu, viņi man palīdzēs. Nav nepieciešamība pēc Or tā. to strengthen our ego. We are better. We live cleaner life. We are Very- more knowledgeable. We know more things about spirituality, and they don't. So we are better. Jā, vai arī uzturēt savu, kaut kā, barot savu viltus ego, mēs esam tīrāki, mēs esam zinošāki, mēs esam garīgāki. Because this extended sense gratification and sense gratification, there's a very important difference we need to keep in mind. Between sense gratification and extended sense Jā, gratification. mums ir jāsaprot, ka ir maņa apmierināšana un tāda izplastā, paplašinātā maņa apmierināšana. Because extended sense gratification is still sense gratification. Jo tāda izvērstā maņa apmierināšana vienalga ir maņa apmierināšana. Because mind is considered to be one of the senses, yeah? Tāpēc, ka prāts tiek uzskatīts par vienu no maņām. Just like your ears and eyes and tongue is a sense, mind is a sense. Tātad acis, ausis, mute un tā tālāk tie ir maņa orgāni, tāpat arī ir prāts ir maņa orgāns. So certain experiences of gratification you can get through senses. Un noteikti tādu maņu apmierināšanu jūs saņemat caur maņām, caur maņu orgāniem. But they are limited. Bet tie ir ierobežoti. You have room full of gold. Jums ir istaba pilna ar zeltu. Are you wealthy or not? Jūs esat bagāts vai nē? Well, only if there's others who don't have so much gold and they say, wow, he's so wealthy. Tikai tad, ja ir citi, kuriem nav tik daudz zelta, un tie saka, wow, tas ir tik bagāts. Is there nobody else to admire your wealth? You don't get the satisfaction of being the wealthiest person in whatever. Ja nav neviens, kas novērtē jūsu bagātību, tad jūs nevarat apmierināt šo te vajadzību. If you want to experience the happiness of being the smart guy, there have to be some dumb people around. Lai jūs izbaudītu to, ka jūs esat gudrs, jābūt kādiem dumjiem cilvēkiem ap jums. So then you can show yourself off, your superiority. Tad jūs varat izrādīt savu pārākumu. You want to be a protector, feeling, oh, I'm such a protector, I'm such a good guy, then there have to be some people who are needy and fallen and etc. So you can help them. Ja jūs gribat izjust, ka jūs esat aizsargājat kādu, ir vajadzīgi tādi cilvēki, kam ir nepieciešamība pēc aizsardzības. There would be no Mother Teresa if there would be no poor people. Nebūtu nekāda māte Terēze, ja nebūtu nabaga cilvēku. Yeah, she needed poor people to be Mother Teresa. Viņai nepieciešami bija nabagi, lai viņi varētu būt māte Terēze. Then she had that satisfaction, now I'm helping people. Un tad viņai šis apmierinājums, I'm a es good palīdzu cilvēkiem, es esmu labs cilvēks. So like that. So this is extended sense gratification. So you need society for that, yeah?
Un tās izvērstās maņu apmierināšana, un tam ir nepieciešama sabiedrība. You want to be the alpha male, there has to be other males around, yeah? Un, ja jūs varētu izcelties kā kāds tāds vīrietis, jābūt citiem vīriešiem apkārt. Like that. So this is important, so that consciousness has to be elevated to Krishna consciousness. Krishna consciousness is not pranamoic, it's anandamoy. Un tāpēc ir jābūt svarīgākais tas, ka apziņa ir jāpaceļ līdz Krišnas apziņas līmenim. Un Krišnas apziņas līmenis ir anandamoja līmenis, nevis pranamoja. And anandamoy simply means Krishna is the controller and enjoyer. And my happiness is satisfying him. Un anandamoja nozīmē Krišna visu kontrolē un bauda, un mana laime ir caur to, ka es apmierinu viņu. So this is something we learn very early in Krishna consciousness. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs pašā sākumā jau Krišnas apziņā mācāmies. Srila Prabhupada is such an expert preacher. That's how he arranged that the fundamental principles we learn first. Un Šrila Prabhupada ir prasmīgi visu iekārtojis tā, ka šos pamatprincipus mēs iemācāmies jau sākumā. God is enjoyer and we are his servants. Dievs ir baudītājs, mēs viņam kalpojam. So if you had that, then you have the seat of spiritual perfection. Un ja jums esat dzirdējis to, tad jums jau ir šī īsti garīgā pilnīguma sēkla. So devotees should avoid, otherwise sometimes happens like this mentality of our group, and it's a cause of conflicts in devotee communities also, yeah, because we are devotees, but we are Russian devotees, and we are Latvian devotees, and we are Estonian devotees, and we are that devotees, and like that, and conflicts start. Un baktām jābūt prasmīgiem, lai izvairīties no šiem te konfliktiem, jo pat arī baktu vidū ir, mēs esam tur latviešu baktas, krievu baktas, igauņu baktas un tā tālāk. Un tas rada konfliktus. So it's not like really conflicts for something worth it of conflict, like who's gonna get more sweet rice or something like that. Tātad pēc būtības tur nav nekāds pamats būt konfliktam. Tas nav tā kā konflikts, ka kurš saņems vairāk saldo rīsu. Something needs to be worth fighting for, isn't it? Ir jābūt kaut kas, dēļ kā cīnīties. Once I heard a story, this in early 80s, Bhavananda Prabhu, Maharaj at that time, he used to organize those contests, fights for the Gurukul boys. Bhavananda Prabhu savā laikā Gurukulas puikām organizēja sacensības. So in the Prabhupada's park, on one side there was this pile of sweets, and the boys were on the other side, and they had to fight to who gets first and gets the sweets. Prabhupādas parkā tur bija vienā malā bija vesela kaudze ar saldumiem, un otrā malā bija puikas, un viņiem bija jācīnās, kurš tur tiks pie tiem saldumiem. So then there is my team and they team, then it's worth it, teaming up for something like that. Un tad ir mana un otra komanda, un tad ir jāgat būt komandās un cīnīties. Fighting who's gonna get all the sweets. Un tad cīnījās par to, kurš saņems visus saldumus. But for some material things, it's not worth it. Bet materiālu lietu dēļ tas nav to vērts. Because that material means always misery at the end anyhow. Tāpēc, ka materiālās lietas rezultātā beidzas ar problēmām. So yeah, we have to be very, very careful. It's very dangerous. Jā, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tas ir bīstami. Especially in this age, we don't really know anything beyond pranamoya. Really, this is how far Kali Yuga consciousness goes. It's pranamoyic. We never really experience anything higher than that. Un īpaši tāpēc, ka Kali Yugā nekas vairāk par pranamoju domāšanu un apziņu mēs neesam pieredzējuši sabiedrībā neko vairāk. And then Srila Prabhupada comes with Anandamoya, which is like this pranamoya, manomoya, Vijnanamoya, and then Ananda, like 3 steps, yeah. Un tad Prabhupada nāk ar Anandamoja līmeni, tātad mēs augstākais zinām 5. un tas otrais, tas ir 5. tātad 3 līmeņi starpā. So it's quite a big gap, so sometimes it's very difficult. Un tā kā tā starpa ir ļoti liela. We may fall into our habits, old habits. We may fall back into our old habits. Un mēs varam krist atpakaļ uz saviem vecajiem paradumiem. And Acharyas warn about it. Bhaktisiddhanta Saraswati talks about the organized religion, he calls it. Un Bhaktisiddhanta Sarasvati brīdina par to un runā par organizēto reliģiju. It's really not religion, it's nothing different than some clubs, people of common interest, yeah. Un tas nav nekas vairāk kā tādi klubi, kur ir kopīgas intereses.
So here the interest, common interest is morality and doing some good work. Un šeit ir That's kopīgā organized religion. organizētā reliģija ir vienkārši tāda darīt labas lietas. But religion, true religion, Sanatana Dharma, is way above all that. Bet patiesā reliģija, Sanatana Dharma, ir pavisam kaut kas cits, daudz augstāks. There's no groupism in Sanatana Dharma. Sanatana Dharmā nav nekāda grupējuma domāšana. That's why it's called universal. There's no group, it's for everybody. It was one group. Tā ir viena grupa visiem, nav nekādas It grupas. is a true theism, true monotheism. Un tas ir patiesas teisms, patiesas monoteisms. Because those other things, this is just a hidden polytheism. Yeah, this is our God, your God, this, that is not really. Jo vispārējais, mans dievs, tavs dievs, tas ir tāda ļoti politikānisms viss. If we see those differences, yeah, then we're not truly monotheistic. Un tās nav patiesi monoteiskas. Okay, we will end now. Thank you very Mēs much. beigsim. Hare Krishna. Hare Krishna. Subhekshana, prabhu. Ki.